पूर्वी बर्धमान जिले के पूर्वस्थली एक ब्लॉक की समुद्रगढ़ ग्राम पंचायत के जलहाटी पठानपाड़ा गांव में गुरुवार को एक अजीबोगरीब दृश्य सामने आया है। यहां एक हाल ही में स्थापित नलकूप में लोहे की जगह बांस का हैंडल लगाया गया है और बताया जा रहा है कि इस नलकूप का उपयोग न केवल स्थानीय लोग पीने के पानी के लिए करते हैं, बल्कि इसके पानी से एक आंगनवाड़ी केंद्र भी संचालित होता है। आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता ने नलकूप की मरम्मत की मांग उठाई है, क्योंकि बांस का हैंडल जल्दी टूट सकता है और इसका उपयोग असुरक्षित माना जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार इस नलकूप की स्थापना वित्तीय वर्ष 2024-25 में ग्राम पंचायत द्वारा की गई थी और इसके लिए 80,678 रुपए का बजट आवंटित किया गया था, जिसमें से 67,131 रुपए खर्च किए गए हैं, यानी कि पंचायत द्वारा आवंटित काफी राशि बच गई है। इसके बावजूद लोहे की जगह बांस के हैंडल का इस्तेमाल क्यों किया गया है, यह अब सवालों के घेरे में है। स्थानीय लोग इस फैसले पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और पंचायत से पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि क्या यह बांस का हैंडल किसी प्रयोग का हिस्सा है या फिर कुछ और। हालांकि इस मुद्दे पर संबंधित ग्राम पंचायत प्रधान से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी है। একটাই হচ্ছে আমার চারিদিকে জলে ভর্তি, যদি একটু মাটি ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে বাচ্চারা খুব উপকৃত হবে। হ্যাঁ, বাচ্চারা স্কুলে আসতে পারবে। আর বুঝতেই পারছেন আমাদের কলগুলো কদিন অন্তর অন্তর এসে দেখছি ভাঙা, কি হয়েছে জানি না সঠিক, কিন্তু কলের ব্যবস্থাটা যদি করে দেওয়া হয় আমি পরিষেবাটা ভালো করে করতে পারি। এই কল দিয়ে কি জল? হ্যাঁ, এই কল থেকে আমি জলটা নিয়ে স্কুলে রান্নাটা করি। এখানে কতজন আছে মোটামুটি? কতজন আছে মাঝেই ঠিক করা হয় আর মাঝে মাঝে একটু বদমাইশ করে ভেঙে দিয়ে যায়, ঠিক আছে। এখানে মানে জলটাও জমে আছে, ক্লিয়ারই হয় না। সরকার থেকে যদি ড্রেনটা করে দেওয়া হয় আর এই কলগুলো ঠিক করে দেওয়া হয়, হ্যাঁ ভালো হয়। আর এটা ভরাট করে দিলে ভালো হয়। এই ক্লাবটা যেরকম আছে এখানে পড়ানো করা হয় বাচ্চাদের, হ্যাঁ এখানে যদি ভালো করে ফান করে দেওয়া হয় একটু ভালো করে। এটা হচ্ছে আমাদের অঙ্গনারী স্কুল, আর এই অঙ্গনারী স্কুলের বাচ্চাদের সমস্ত এই কলটাই জলে নির্ভরশীল। আর এখানে যতবার কলের ডান্ডি লাগানো হয় প্রত্যেকবার এই কলের ডান্ডিগুলোকে ভেঙে দেয়। আচ্ছা, আপনারা দেখছেন এই কলের ডান্ডিগুলোকে কিন্তু প্রত্যেকবার ভেঙে দেয়। আর এই যে অঙ্গনারী স্কুলটাই জলের মধ্যে যেটা দেখছেন, জলে ভাসত অবস্থায় যে অঙ্গনারী স্কুল, এর বাচ্চাগুলোর মানে যাতায়াতেরও খুবই অসুবিধা। টিচার, হ্যাঁ মানে। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।